May adlaw mga idol. Ano yan po takaroy bago nga naabot nga gadgets. Kini siya mga idol, gitawag ni siya o tracer. Kini gamito ni siya mga idol, like for example, ang usa ka portion na ng mga gadget ngadto ibutang sa likod sa sakyanan. Tapos ang usa ko na ni ngari sa atubangan mo connect na siya mga idol. Mo-communicate ran duha. So atong mahibaw-an kung asa nga wire ang connected dito sa gibutangan sa usa ka gadgets. Let's go. Ato na yung i-unbox mga idol. Mao ni siya mga idol. Cable tracker. I-track niya kung asa nga wire ang connected nga gikan sa likod sa sakyanan o ngari sa atubangan. So dili na ta magsubay-subay pa. Ang ato na lang i-trace pinaagi ni mong gadgets. So ato ning aplihan mga idol. Mao ni buzzer ni siya mga idol. Kining usa mao ni siya atong i-connect ngadto sa likod sa sakyanan or sa atubangan. Tapos kining niya mao ni atong i-trace ngadto sa like for example usa ka gatos ka mga wire ang nagdagan nya parehas og mga kolor. So sayon ra ang pag-trace pinaagi nining maong gadgets. Kay kini mga idol like for example adto nimo i-connect ngadto sa likod tapos kini siya ngadto nimo sa atubangan i-trace sa mga wire kung asa nga wire ang naay continuity dire og kini. Kay kining duha mga idol mo communicate ni siya. So ang pag-trace sa wire dali ra, dili dugay nya sayon ra pod sa technician ang pag-trace. Dili naman siya magkamang-kamang pa mangita sa mga wire, subayo ng wire, bungkago ng wire. So dili na kinahanglan. Pinaagi ning mga gadgets ako anang matrace. So, ato nang testingan mga idol. Mao na ni mga idol, atong gitesting sa usa ka sakyanan. Kini ang pika side atong gi-connect dito sa wire sa injector. Then ang kini siyang usa pud ka side gi-connect diri sa mao ya atong gigamit pag-trace sa wire. Ada mga idol atong makita. So kada mga idol na mga idol ato ang madungog nga naay mga hinay nga mga tingog. So kana siya nagpasabot nga ang atong tracker ni function siya. Pero mga idol ato ag yung pangitaon ang katong kusog nga tingog. Kay katong kusog nga tingog mao na to nga wire ang ato ang gipangita mga idol. Connected dito sa usa ka device lagi communicate. Mga idol ato namang nakita nga naay tingog nga kusog gayo. So mao na to siya. Nya aside na mga idol para 100% yun nga maotong nga wire ang gipangita ato pa yun yung gamitan o kining tester nga lain kining gitawag o gigamitan na to og line tester mga idol para ato na atong makita mga idol atong makita nga kanang mao na gyud sa nga wire. Mga idol, aside na mga idol sa cable tracker, gigamitan pa yun na to nara mga idol mao na siyang kusog kay nga tingog. So mao na nga tong siya mga idol nakita gina to mga idol nga mao gid siya nga wire. Thank you mga idol.